হ্যালো গাইজ, আজ আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের ক্যাম্পের পাশে এই গরমের ভিতরে মানুষকে পানি এবং শুকনো খাবার দিচ্ছে শিখ ধর্মের লোকেরা। এই গরমের ভিতর পানি এবং শুকনো খাবারের খুবই দরকার। এটাই হলো মানবতা, এটাই হলো আসল ধর্ম। আসুন আজ আমরা দেখি তারা কীভাবে মানুষকে फोटो खींचने को खड़ा होगा, मेरे को सेंड करना। हाँ, लेट्स गो बॉयज, गो। वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए? आगे से खींचो, आगे से तो अभी वीडियो चल रहा है, थोड़ा बाद में ले ले। बंद करो 2 मिनट, वीडियो क्या मुश्किल है? 1 मिनट बाद तेरा ले रहा हूँ। नहीं है चक्को पानी पियो, फोटो खींचा। पानी